येवकार सगळ्या गोंयकारांक. फ्रेंड्स, आयचो व्हिडिओ जावन आसा आमचो एक्सप्लेनेशन, म्हणजे आमी एक्सप्लेन करपाची आहा. एक्सप्लेन म्हणजे हांव सांगता सजेशन. तुमचे बी फ्रेंड्स आमकां सजेशन जाय ह्या व्हिडिओ थ्रू की कशें कितें चल्लां तें. सो सांग. आयज गोंयांत फ्रेंड्स तुमी जाणात आसतले कितें चल्लां तें सगळें. म्हणजे एके भशेन आमी आतां कितें घरांनूय तशें म्हणटात रामायण चल्ला. सगळें गोंयांत हें कितें चल्लां तें तुमकां खबर आसतलीच, सगळें आयकोन अवेर आसतलें तेचें. सो जण एकलो आपल्या पोटा खातीर करता. जसो कितें आयज हांव काम करता, हांव कन्स्ट्रक्शन करता हांव म्हाज्या पोटा खातीर. तसोच आनीक कोण कितें विकूंक सोदता, कोण लुटूंक सोदता, कोण कितें गोंया काबार करूंक सोदता, हें आपल्या पोटा खातीर सगळें. पूण दुसऱ्याचें कोण केन्ना कांयच चिंतिना. सो आमकां एकूच सजेशन दिवंक जाय. आमी कोणाक फोर्स करूं शकना. आमी एक सजेशन काडटा हेचेर की आमीच जर चेंज करूं शकता सेल्फ जाल्यार तें बाकीचें सगळें ऑटोमॅटीक चेंज जातलें. ना की आमी भियोन रावल्या फाटीं जावं आनीक कितें हेचे बद्दल एक्शन घेवपाक गेलें जाल्यार आनीक कितें ऑपोजीट रिएक्शन जाता तेचेर मागीर. सो म्हाकाय दिसना खंयच्या युट्यूबरान आयज मेरेन हेचेर व्हिडिओ केला आसतलो. पूण हांव ह्यो व्हिडिओ कित्याक करता, अशें न्हू कितें म्हाका फाल्यां हांगा त्रास करतले, हांव कोणाक भियाना. कित्याक आमी रिलेटूच ना कोणाक. खंयच्या पार्टी थ्रू रिलेट ना. आमकां इलेक्शन लागना, आमकां पंचायत लागना. सो आमकां हितून मेन म्हणल्यार लागना म्हणल्यार मनीस जे आहा पळय ते आमकां वळखतात न्हू. आमकां बरें आमकां फकत गोंयकार रिलेटेड आनी आमी गोंयकाराच्या बेनिफिटा खातीर उलयतले आवाज असो पडलो. हय. सो गोंयकाराच्या बेनिफिटा खातीर उलयतले आमी, ना की आमी भियोन दोगटोन कोणा खातीर सकयल रावतले. आनी आमी कोणा खातीर असो एक खंयचो झेंडाय घेवन भोंवोंक शकना. हें करा म्हणून. झेंडा म्हणल्यार कळ्ळें तुमकां, फ्लॅग. सो सांगपाचो मेन मुद्द्यार येता, मेन टॉपिकार येता सांगपाचो. हें आयज कितें रोमाट चल्ला पळय भायर तें तुमी पयलां आसतलें. तेच्या खातीरच तुमकां हांव एक सजेशन दिवंक शकता. आतां जायते गोंयकार आमचे भाव भयणो भायर आसात जे आपल्या फॅमिली खातीर भायर गेल्यात. तर भायर कित्याक गेला तुमी? फायनली पयशा खातीरच न्हू. आतां हांवें तुमकां म्हणलेलें कशें, हांव कन्स्ट्रक्शन करता पयशा खातीर, कोण लुटूंक सोदता पयशा खातीर. तर तुमी काम करूंक गेल्यात पयशा खातीर, हार्डवर्क करता, हार्ड एंड मनी घेतात आनी गोंयांत येतात. ते टॉपीक सांगपाचें म्हणल्यार 13A हो प्रपोजल स्क्रॅप करपाक जायते जाण आतां वावरतात. आझाद मैदानाचेर तेंच्यांनी हें केल्लो आसा, हंगर स्ट्रायकूय केल्लो आसा. आनी पार्टिसिपेशनान तितून कितें जातलें एक टायम बरें कितें जावचें ना कोणाक खबर, तें देवाकूच खबर. देवाच्या हातीन की कोणाक बरी बुद्धी दिवपाची आनी करून घेवपाचें तें देवाकूच खबर आसा. हांव एकूच बेनिफीट आमच्या गोंयकाराची कशी तरेन तें तुमकां एक्सप्लेन करूंक सोदता आनी सजेशन दिता. जशें तुमी भायर आसात कामाक, तुमी केन्ना येवन चिंतूंक ना की आमी हांवें कितें करतलें म्हणून. ट्राय करा. येयल्या उपरांत जागो घेवपाक. आमच्या गोंयकार कोण विकूंक सोदता तुमी घ्या. तुमी गोंयकार, आमी गोंयकार. आमी जर हांव जर विकता आनी हे जर भायर आसा तर हेणी विकतो घेवपाक सोदता. म्हणजे आमच्या भितरूनच उरतलें. इट्स लायक अ फॅमिली. म्हणजे आमी गोंयकार एक फॅमिली कशी आसा न्हू. सो फॅमिली भितरूनच उरतले. ना की मागीर तिसरो हितून भायलो येवन तितून चान्स घेतलो. अशें ना की भितून कन्स्ट्रक्शनूच करूंक जाय. घेवन दवरा तुमी. फाल्यां तुमकां जर त्रास जाता जाल्यार एका गोंयकाराकूच सजेशन दिया आनी विका तुमी तो. म्हणजे एक चान्स दिया तेका, बाबा आपल्याक नाका, आपल्याक गरज आसा पयशाची, आपूण विकता, तूं घेवपाक कोण रेडी, गोंयकाराकूच विचरा. अशें करून आमच्या भितरूच आमी एक्सचेंज करप. म्हणजे बटा एक्सचेंज काय आमी आदी करताले, वस्तू दिताले परत. तेन्ना पयशे नासले न्हू. सो सेम वे म्हाजें एक सजेशन आसा तुमकां की तुमी जर पयशे इतले आतां भायर जोडटात, सगळेच जाणां पयशेकार अशें ना आसा अशें ना. कित्याक थोडे UK गेले, थोडे लंडन गेला, कोण दुबय गेला. तुमकां खबर आसतली सेपरेट करन्सी आसा. कोण बाबडो रीण काडून गेला, कोण लगीन जावपाक आसतलो, म्हणजे काजार जावपाचो आसतलो, काजारा खातीर पयशे एकठांय करून गेला. मागीर तेच्या उपरांत तेका घर बांदूंक जाय, तेका उपरांत मागीर भुरगीं आसा, तेंचें शिकोवप आसा. हें सगळें आमच्या संवसारान आमकां सगळ्यांक आसा. पूण खंय तरी एक 2 रुपया एक्स्ट्रा उरता तुमचे कडेन आनी तुमी कितें करूंक शकता, इन्वेस्ट करूंक सोदता जाल्यार ट्राय करा. एंड ट्राय एंड मेक इट इजी दॅट टू बाय प्रॉपर्टी इन गोवा. न्हू की भायर वचून आमी प्रॉपर्टी घेवपाची. आतां प्रॉपर्टीचो क्वेश्चन खंय येयलो, जर आयडल प्रॉपर्टी आसा आनी ती आमचो गोंयकार कोण घेयना जाल्यार सिंपल तो भायलो घेवपाक सोदता आनी भायलो ताका 3 फावटी 4 फावटी पयशे दिवंक सोदता ते प्रॉपर्टी. सो आमचो गोंयकार विकताना कितें म्हणटा, अरे 10 लाखाच्या प्रॉपर्टी आमकां 1 करोड मेळटा, विकया. सद्या म्हाका 1 करोड मेळटा, पूण सद्या तो 1 करोड इजिली सोंपतलो. सारकें न्हू. एका
वर्सान 1 करोड तुझे सोपो येता, एका म्हयन्यानी सोपो येता. गोंयकार लोक तसे चिंतिना. गोंयकार लोक चिंतता कितें हय, गोंयकार लोक प्रॉफिट आपलेच चिंतता. पूण प्रॉफिट चिंतता केन्ना? हांव ताका एकूच म्हणूंक सोदता, ह्या डिबेटान एकूच सांगूंक सोदता की प्रॉफिट चिंतता बरोबर आसा, पूण आयज चिंतता तूं, पूण 1 करोड तो फाल्यां सोंपतलो. म्हण हांव विकता तेकाय सांगूंक सोदता, विकता जाल्यार बाबा गोंयकाराकूच विका जागा, आनी घेता तोय गोंयकार घ्या. आयडल प्रॉपर्टी कितें उरता पळय तें मागीर पळोवपाचें. पूण सद्याची प्रॉपर्टी जी सेटलमेंट झोनान आसा ऑलरेडी, ती तरी भायर विकूं नाकात तुमी. सध्या सिच्युएशन फ्रेंड्स अशें जाल्लेलें आसा की गोंयकार वर्सीस भायले अशें चड फायट खंय जाल्लेली आसा. जे स्वता हांव फेस करता खूब जाणांक भायल्यांक, दादागिरी करता, गुंडागर्दी करतात खूब जाणां. आनी आमी हांव इंडिव्हिज्युअल कितें करूं शकता, कांय करूं शकना व्हडलें, पूण हांवूय तांकां चॅलेंज करता खूब फावटी, जाता तें कर म्हणून. कित्याक सांग पळया, आमचे कडेन तितको पयसो ना, तेंचे कडेन आहा तितको, की आमी हार्डवर्क करून येयलेले. आमी कोणाक लुटूंक ना, कोणाक टोपी घालूंक ना केन्ना. कमेंट घातला की कितें पयशे इतले ते तुमकां तेचेर आमी तेचेर एक व्हिडिओ करतली फाल्यां आमी, पूण तोय तुमकां रिलेट आहा ह्या व्हिडिओक, सो तुमकां फाल्यां कळटलो तो. पूण सद्या ह्या टॉपिकाचेर उलयता हांव. कितें जाणा फ्रेंड्स, ट्राय करा. हांवें जें सजेशन दिलां पळय तें जर तुमकां सारकें दिसता जाल्यार तुमी ट्राय करा तेतून खंय तरी इन्वेस्ट करपाक. बारीक सारीक प्रॉपर्टी घ्या, व्हडली घेवंक जाय म्हणून ना. कित्याक व्हडली आमची तुमी जाणा, हांवें तुमकां पयलीं एक्सप्लेन केला, आमकां दुसऱ्या स्टेटी भशेन आमचे कडेन करोडांनी पयसो भरलेलो ना की व्हडल्यो व्हडल्यो प्रॉपर्टी दोंगर घेवन दवरपाक. पूण जाता जाल्यार ऑर्चर्ड वचून प्रॉपर्टी सेटलमेंटान ना, ग्रीनफिल्ड शेतां घेवन दवरा, प्रॉब्लेम ना. गोंय आमची सारकी धाकटुली स्टेट ही. इट्स अ स्पॉट, स्मॉल डॉट ऑन द मॅप म्हटलेलें आसा. तो डॉट सोंपोवपाक टायमूच लागचो ना. आतां ओपूंक गेल्यार मेजॉरिटी येत ना, प्रॉपर्टीच ना. आतां जायते जाणांनी आमकांय विचारलें खूब फावटी, तूं फ्लॅटान कित्याक रावता? आमकां प्रॉपर्टी घेवंक घडना आमचे कडेन. शुअर सांगता हांव तुका, म्हाका प्रॉपर्टी घेवंक जावची ना. आसा आमची प्रॉपर्टी, पूण आमी विकचेय ना ती. कित्याक सांगता, ती आमची प्रॉपर्टी आसा ती दवरल्या, पूण विकूंक न्हू. तशेंच आमी हो फ्लॅट घेवन रावल्या पळय, ते आयज आमकां नवी प्रॉपर्टी आनी घेवंक जावची ना, कॅपेसिटीच ना. आनी आतां गोंयचे लोक इतले मायनॉरिटी जाल्लेले आहा, कित्याक भायर वयतात. चडशे लोक UK वयतात, लंडन वयतात, भायर वयतात, आनी खंय रे अमेरिका वयता, दुबय वयतात. सो गोंयान ना उरला तरी कोण सोडून भायले दी. लोक येयला. गोंयच्या लोकांनी भायर वयता, आपल्या बेनिफिटाक वयता. जण एकलो सगळ्यांक इच्छा आसा आपले ड्रीम फुलफील करपाक, सो पयशे हांगा कमी आहा, थंय कोणाक हांगा काम ना म्हणून थंय वयता, थंयसून पयशे करून येता. सगळ्यात आमचे भशेन नासतले की हांगा रावन पयशे करपाक. हे शुअर म्हणटा हांव, 100% रायट. हांवूय भायर आहलो, सडन एज जायसर हांव भायर आहलो, हांवेंय भायर काम केलां, हांवेंय भायले पयशे पयल्या, भायले पयशे हाडल्या. पूण खंय तरी तुमी फ्रेंड्स, हांव तुमकां सजेशन दिता, तुमकां पळय पडटा म्हाजें जाल्यार तुमी हें करा, सजेशन आयकून घ्या. जे तुमी भायर जर कितें घेतले न्हू जाल्यार भायर जर तुमी 100% कितें घेता जाल्यार चिता नेक्स्ट टायम 80%च घ्या, आनी 20% गोंयान परचेस करा. गोंयान कितें तरी घेवन दवरा, एक फ्लॅट, एक प्रॉपर्टी अशी घेवन दवरा. कित्याक सांग पळया, तुमकां फाल्यां रायट आसा. रायट टू वोट म्हणटा पळय तसो रायट टू स्पीक, रायट टू उलोवपाकूय तुमकां रायट आसा फाल्यां. आनी तुमी ना की तुमी थंयच रावले, सेटल जाले. भुरगे खूब जाण सेटल जावंक सोदता थंयसर, पूण सेटल जाया खंयसरूय जाया वर्ल्डाक तुमी, पूण गोंयान तुमकां हें दिला, ओरिजिनलिटी तुमची गोंयची, तुमी गोंयकार. सो फ्रेंड्स प्लीज ट्राय करा की हो 39A आहलो प्रोजेक्ट लोकांनी हे प्रपोजल गव्हर्मेंटान काडून केन्ना चिंतले सांग पळया, जेन्ना एक प्रॉपर जागो आयडल पडलेलो. जशें कितें आमी तुमकां सिंपल वर्ड्सांनी तुमकां एक्झाम्पल दिता, एक वस्तू थंय पडलेली आसा, गोल्डूच पडला, गोल्ड चेनूच पडला, कोणूच घातलें ना, तर कोण तरी तिका उखलतलोच न्हू, सोडून दिवचें ना. कित्याक आपल्या बेनिफिटाक कोण तरी उखलता, फाल्यां मागीर चोरी भांगार जाल्यार कितेंय जावं ते उखलतलेच. तशें जर प्रॉपर्टी आयडल पडलेली आहा पळय, ती नजरेन वतात लोकांच्या न्हू. तुमच्या देगेक आयडल आसतली प्रॉपर्टी, तुमच्या नजरेन आनी खंय तरी शेत आसतलें, आयडल पडला म्हळ्यार तेंची नजर लोकांची वयता भायल्यांचेर. मागीर भायले प्रपोजल घेवन येतात तेका, आमी इतले पयशे दिता आनी तुमी ते आमकां दिया म्हणून. कित्याक तेंचे कडेन व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आसा, तेंचे कडेन व्हडले व्हडले फायनान्सर आसा, इन्व्हेस्टर आसा. आमचे कडेन कोण आसा? कोण ना. पूण आमी म्हाका अशें दिसता की आमी थोडी तकली घालपाची भितून, आनी हेचेर चिंतपाक आमकां गरज आसा की चिंतून ती प्रॉपर्टी खंय तरी आमी बारीकशें इन्वेस्ट करून जागो बिगो घेवन आमकां थोडो 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 करून वाडोवंक शकता आमी, नो प्रॉब्लम. आनी आमच्या भितरूच विकूंक जाय. तुका जेन्ना गरज पडटा तेन्ना आमच्या भितरूच वीक. व्हडले करोड करून काय मेळपाचें ना. आतां हांव स्वता काम करता, हांव जर व्हडल्या करोडाचें मार्जीन दवरलेलें करून आयज हांव करोडपती जातलो आसलो व्हडलो,
लुटून लोकांक. पूण म्हाका ते करपाची गरज ना, की म्हाजो एकूच हांवें हें दवरला म्हणटा टार्गेट दवरला. कितें सांगया, हांव लोकांक हेल्प करतलो, तेंच्या पयशांनी तेंचेच घर बांदतलो, जावं तेंच्या पयशांनी तेंचेच काम करतलो, आनी थोडे म्हाका भितून प्रॉफिट मेळटा तितून हांव हॅपी रावतलो, म्हणजे खावन जेवन हॅपी आणि लोकांनी रावन. विचारला खूप की प्रॉपर्टी विकता, प्रॉपर्टीन डिलिंग करना, कित्याक की चड ते लफडी जावंक शकना. म्हाका खूब जाण विचारता, भायले लोक खूब जाण विचारता. आतां गोंयकार विचारता न्हू जाल्यार आमी खंय तरी सोदून काडूं शकता गोंयकारा खातीर. पूण भायले लोक जेन्ना विचारता न्हू प्रॉपर्टी विकता काय बी म्हणून, हांव डायरेक्ट सांगता प्रॉपर्टी ना, आसा विकपाक अशें विचारतात, खंय मेळटली आमकां प्रॉपर्टी. आनी कोणी कोणी कमेंट बी घालून विचारले आमकां की तुम्ही गोवा सेल करतात. आमी गोवा सेल करना, फकत हो बांदून दिता. म्हाका बिल्डर लॉबी पासून म्हटलेली आसा, पूण बिल्डर लॉबी हांव न्हू, कित्याक सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा जितक्या जाणांचे आयज घरां बांदता पळय, कितलेशेच लोक आतां घरां बांदता सावथ टू नॉर्थ गोवा. सगळ्यांक खबर आसा तेंच्याच जाग्यार हांव घर बांदता. हांव कोणाचेच प्रॉपर्टी कोणाक विकूंक ना, आयज मेरेन डील करूंक ना, आनी तसले डिलिंगाक म्हाका इच्छा ना, लायकूय ना, आनी हें ना ते डिलिंगेचे पयशे खातलो म्हणून. हांव तुमच्याच घराचे पयशे तुमकांच मोडटा आनी उरता प्रॉफिटय म्हाका दवरता, आनी प्रॉफिटा खातीर काम करता. हांवें पयलीं म्हटलेलें आसा, पोटा खातीर काम करता म्हणटच हांव प्रॉफिट दवरूनच काम करतलो, फुकट कोणाक करून दिवचो ना. पूण खंय पयशांक कोण कमी आहा तेंकां पासून खबर आसतली. आयज हांव कोणाक फायनान्स केला पळय 0%, तेंकां पासून खबर आसा, जे कोणाक हांव पयशांक रावला तेंकां पासून खबर आहा की हांव पयशे घेयनासतना पासून थोडें काम केल्लेलें आसा. स्टार्टींग पासून हांव काम करतना एक इनिशियल पेमेंट घेता पळय तो थोडोच आसता. हांव डायरेक्ट पयशे व्हडले मागना केन्ना, पूण काम करूनय दिता. हांव मेक शुअर करता की काम जाता तें. आणि फ्रेंड्स, ते दिसा हांवें एक व्हिडिओ केल्लो आमी की स्कूल बॉय असॉल्ट केल्लो म्हणून म्हाज्या भयणीच्या चेड्याक. आणि ती बी सांगपाक गेले ते टायमार आमकां सांगलें की स्कूल चेअरमॅनान की त्या चेड्याक रस्टिकेट करता म्हणून. केलो बी, कोण जाणा कसो तो रस्टिकेट करून आतां परत तेंच्यांनी रोखडोच घेतलो तेका. आमच्या फुडल्यान लिव्हिंग लिव्हिंग सर्टिफिकेट तेका दिली. आनी सांगल्या कित्याक म्हाका अशें दिसता त्या टायमार सिट्युएशन तेणी थंड करपाक सोदलें, कित्याक आमी त्या टायमार हें करताली न्हू, आयची नासलेली म्हणून तेणी आमकां कितें सांगलें आपूण तेका रस्टिकेट करता म्हणून. आनी 2 दिसांनी तो स्कुलान परत येयलो, आनी आतां तो स्कुलान वयता बी परत. म्हणटकूच हे अशें करून एक गोंयकाराक कोणें मारून उडयतले, आनी रस्टिकेट बी काय करचें ना, कोणूच काय करचो ना भुरग्यांका. सो हो जावन आसा लायव्ह एक्झाम्पल. आमी आमचेर घडलेलो पळय तो तुमकां सांगलेलो तसो भायलोच मनीस, वालो तो गोंयकार आनी न्हू तो गोंयकार न्हूच तो. गोंयकार अशें करचेच ना. तशेंच हें बी चलता आतां. हें जें आतां कितें चलता पळय गोंयांत तें बी सेम रिलेट आसा. आमी तशेंच तुमी हें पयलां आसतलें, केन्ना केन्ना कितें गडबड खंयसर जाली जाल्यार रोखडेच रिपोर्टर धांवोन येतात. थोडे रिपोर्टरांक आपयता. आमी आमच्या लायफान अशें आमकां 2-3 4-5 फावटी घडलेलें आसा. रिपोर्टर कांयच युजाचे ना. आनी रिपोर्टरा कडेन सगळी फॉल्स न्यूज आसता, अर्दी गुटी म्हणटात. म्हणजे तुम्ही 4 रिपोर्टर पयशात न्हू, हो सांगतलो खोट मारली म्हणून, तो सांगतलो मूड मारली म्हणून, तो सांगतलो गाडी घातल्या म्हणटलो, आनी तो म्हणटलो की हाणें तेणी कांयच करूंक ना, सगळें बारीक. म्हणजे 4 डिफरंट न्यूज असतात. नाल्यार अशें सांगा, एकाक तेणी मारलेलो तेका, मागीर एक जण 10 मिनटांनी मारलो, एक जण 30 मिनटांनी मारलो. आनी फ्रेंड्स, रिपोर्टर जे असतात ते सदांच एमएलएच्या वाटेन चडशे असतात, कित्याक ते लोकलांक वाटेन केन्नाच रावनात. तांकां खंय प्रॉफिट मेळटा थंयसर प्रॉफिट म्हणजे प्रेशर आसता तेंचे, आनी प्रॉफिटूय पयशे दिले कोण केले. पण आमी म्हणटा की प्रॉफिट तुमकां जर प्रेशरूच आसा न्हू जाल्यार तुमी रिपोर्टर कित्याक जाल्यात. बाबा सत्या खातीर वागा मरे. सत्या खातीर म्हणजे कितें सांगया, जें कितें खरें आसा पळय तेच्या खातीर तुमी ती फुटेज दाखया मरे. आनी तुमी फ्रेंड्स तुम्ही सोशल मिडियाचेर घालूं शकता. सगळ्याक रिपोर्टरांक रावंक जाय अशी गरज ना, कित्याक रिपोर्टर केन्ना पावचेच ना लोकल मनशाक. सगळ्यांचो इंस्टाग्राम आयडी आसा. तुमकां जर फाल्यां कितें प्रॉब्लेम आहा काडा व्हिडिओ, रील घाला इंस्टाग्रामाचेर. युट्यूब जाय तसो ना, कोण तरी तुमकां आपुणूच तो व्हायरल जातलोच, इम्पॉर्टंट आपुणूच व्हायरल जातलो. सो अशे तरेन तुमी न्हू तुमचे सेल्फ कॉन्फिडन्स वाडोवपाकूय जाय आनी सेल्फ सेक्युरूय आसूंक जाय तुमचें. हें दुसऱ्यांक रावन आमचे कडेन कांय जावचें ना. तुमकां सांगलां तशें, आमी जर दुसऱ्यांक रावले जर आमी जर चिंतले आमी भायर आसात आनी गोंयांत आहा ते गोंयकार सद्या आहा ते पळोवन घेतले, तशें कांयच ना. गोंयकार थोडे मायनॉरिटी आहा पळय ते पळोवंक शकना. थोडे फावटी गरीब आसा, थोड्यां कडेन पयसो आसा. पयसो आहा तो तुमी जाणत आसतले, पयसो आहा तो आपलेच चिंतता, दुसऱ्याच्यांनी कांय पडलेलें ना तेंकां. सो तेच्या खातीर तरी हांव अशें म्हणटा की आमी गोंयांत कोण आहा तेंचे कडेन जर पयशे आसा आनी जर भायर कोण आहा तेंचे कडेन थोडे पयशे आसा जाल्यार हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून न्हू आतां स्टार्ट करपाचें. हें अजून टायम जावंक ना. गोंयांतले थोडे प्रॉपर्टी घेवपाक स्टार्ट करा. सेटलमेंट झोन खंय चीप आसा प्रॉपर्टी, सवाय भितर खंयसर झोन आसा
तो पळया ट्राय करा. दुसऱ्या वाटेन जाल्यार दुसऱ्या वाटेन जर सावथाचो कोण नोताक तुमकां दिसता सवाय गोंयान घेवन उड्या, नोताचो कोण सावथाक खबर आहा घेवन उड्या, कोणाक इकपाची ना जाल्यार इकू नाका. हांव अजून सांगता कोणा कडेन प्रॉपर्टी भरपूर आहा जाल्यार इकपाची ना जाल्यार खरी तुमकां गरज ना पयशाची त्या टायमार जाल्यार विकून नाका आनी प्रॉपर्टी सेक्युअर करून दवरा. कित्याक जाणां आमचो फ्युचर आसा, आमच्या फ्युचर फाल्यां दोन कोण भाव आहा तांकां दोन भुरगीं जाल्या उपरांत तांकां प्रॉपर्टी जाय आसतली, मेळची ना, सोदून गेल्यार मेळची ना. उडास दवरा. आयज सांगता तुमकां हे एक स्टेप घेया तुमी. आनी आमच्या खातीर म्हणना ना म्हणून म्हाका कन्स्ट्रक्शन जाय म्हणून देवान दिलें, म्हाका काम मेळूंक जाय जाल्यार मेळटलें आनी करपाचें आहा तें हांव करतलों. म्हाज्या नशिबान जें म्हाका बरयलां पळय तें चुकोवूच ना. सो तुमकां सांगता हांव की जाणा एक स्टेप घेया. सगळीं जर मेळून आमी एक स्टेप घेतले जाल्यार आमकां युनिटी मेळटली. म्हणजे गोंयान आमची गोंयकाराची एक युनिटी येतली. एका खंयचें रिलीजन लागना, खंयचें आसूं रिलीजनाचें आमी. सो आमी हें करून एक स्टेप घेवन आमच्यान जायत्यो गोश्टी गोंयान ज्यो आमकां खबर नासतना घडटा पळय त्यो स्टॉप करूं शकता आमी. हेच्या खातीर एक स्टेप घेवया आनी ट्राय करा. जर तुमकां म्हाजें सजेशन बरें दिसलें जाल्यार कमेंट करून प्लीज सांगा. जो कोण व्हिडिओचेर हे नवो आसा, व्हिडिओ पळयता जर सबस्क्रायब करूं ना सबस्क्रायब करा. अशे जायते व्हिडिओ आमी तुमच्या फुड्यान हाडटले. फाल्यांचो व्हिडिओ मुद्दम पळया. फाल्यांच्या व्हिडिओन हेच रिलेटेड व्हिडिओ म्हाका एकलो गोंयकार जावं कोण भायलो हांव कोण फेक आयडी काय खरी आयडी शेअर करतले आमी. म्हणजे तो जो कमेंट कितें मारला तो कमेंट पासून जाला आतां सांगला तुमकां फाल्यां सांगतलो. तो कितें विचारता तो तुमीच पळया ताका. म्हाका कितें विचारता क्वेश्चन तो जर तुमकां सारको दिसलो जाल्यार सांगा. हांवूय भियेना म्हाजें कितें इनकम आहा तें हें करपाक सांगपाक. कित्याक जाणा हांव एक इनकम टॅक्स रिटर्न फायल पे करपी मनीस. म्हाका फरक पडना म्हाजें इनकम सांगलें म्हणून तुमी म्हाजें इनकम घेवन वयचे ना. तो जो क्वेश्चन विचारता पळय तो तुमी पळया. आनी म्हाका विचारलो म्हणून राग येवंक ना. तो म्हाजेर एक डावट घेता. जर म्हाजेर डावट घेता जाल्यार बाबा इतले व्हडले चोर बसले हांगा, व्हडले व्हडले चोर आसात, चोर भरल्यात हांगा सगळे. तांकां तुमी चोरांक तुमी त्यांच्या फाटल्यान भोंवता आनी जो कोण मेहनत करता काम करता मेहनत करून दीस रात म्हाका खबर आसा. आनी जो म्हाका कोण कॉल करता ताका खबर आहा रातच्या 12, 1, 2 हांव केन्नाय खंयसलोय फोन करता. कित्याक सांग पळया की म्हाका आयज पयशाची अशी म्हणना हांव, म्हाका कामाची गरज आसा. म्हाका दाखोवपाक जाय हें जें कोण करिना पळय तें करून दाखोवपाचें आसा. आनी म्हाका कितें करपाचें आसा जे हांव इनकम करतलो आनी जो म्हाजो एक स्टेटस करतलो पळय. काम सगळ्यांकूच आवडटा, काम इम्पॉर्टंट. ते स्टेटस करतलो पळय म्हाजो एक हांव हें जे काम करता तेन्ना हांव स्टेटस करतलो पळय त्या स्टेटसान हांव आमच्या गोंयकारांकूच हेल्प करतलो फाल्यां हांव, ना की खंयच्या भायल्या मनशाक वचून हेल्प करतलो. हे 100% शुअर तुमकां तुमी पळयतले हेच्या फुडें खंयचे तरी एक म्हाजे अशें स्टेप आसतले की तुमकां दिसून येतले की खंयचे तरी गोंयकारांकूच हेल्प करतलो हांव. आनी अजून हेल्प करता गोंयकाराक. जे सांगलां तुमकां हांव जेका फायनान्शियली प्रॉब्लम आहा घर बांदपाक न्हू त्याच्या पासून हांव घर इनकम्प्लीट दवरिना, कंप्लीट करून दिल्लेलें आसा आनी दिता बी. ही ओपन चॅलेंज. सो हांव सांगूंक सोदता की तुमकां एक स्टेप घेया. तुमी तुमच्या बेनिफिटा खातीर स्टेप घेया, आमच्या गोंयकारांच्या बेनिफिटा खातीर स्टेप घेया. अशें आयडल प्रॉपर्टीज दवरून तुमकां खबर आहा खंय तरी प्रॉपर्टीन आयडल उरता जर ती आयडल दवरूं नाका आनी ट्राय करा परचेस करपाक. आयडल दवरशा लोकांची नजर पडटली, भायल्याची नजर पडटली आनी ती प्रॉपर्टी केन्नाच तो व्यक्ती घेतलो आनी फाल्यां तुमच्या शेजाऱ्याक पासून तुमकां भायलो लोक पळोवंक गावतलो. एवढ्यान पयल्या भायलो लोक तेवढ्यान पयल्या भायलो ते सगळे जाल्लेले आसा. नोताक सगळे जाल्लेले आसा. हे कोण क्वेश्चन ओरिजिनल कोण ना असो त्या व्हडले प्रॉपर्टी आहा ते म्हणून आमचे आयज फेस्टिवल्स कमी जावपाक पावले. कोण बारीक पळया तुमी आमच्या फेस्टिवलाक कोण पार्ट घेवपाक कोण आहा भायले लोक. आमी कार्निवलाक स्वता पयल्या भायले लोक नाचता, जेका नाचोंक येना ते नाचतात थंयसर. वळखोंक कळटा हांव एका म्हणटा अरे हे कोण रे लोक. कित्याक आमचे कितले भशेचे आमचे फोक डान्सीस आसात गोंयान. कार्निवल आमी केन्नाच पळोवंक नासले की कोण भायलो आसलेले ते. चडशे फावटी मेजॉरिटी लोक भायले आसलेले. भायले आसता. फाल्यां तसो शिगमो जातलो गोंयान. शिगम्याकूय धोलो आसा भायलो आसतलो. हांव सांगता तुमकां आमचो गोंयकार भुरगो कामाक वयता बाबडो तो 10-15 हजाराची सिरीज करता. जो कोण भायर गेला पोटा खातीर तो धोलो वाजोवन केन्ना येतलो. सो शिगम्याक पसून आमच्या भायले लोक हाडचे पडटले आमकां हे वाजय रे मातसो म्हणून. तर तुमकां खबर आहा आमकां आयज गवणो आमचो एक गवणो आसताले गोंयान. गवणे आसताले, हेल्पर आसताले, शेतकरी सुद्धा कितले लोक भायले कामाक आसा म्हाजे कडेन. गोंयकार पार्ट घेवन मेळना पूण हांव चान्स दिता. हांव म्हाज्या टिमीन सगळ्यांक चान्स दिता गोंयकारांक. फर्स्ट हांव म्हाजो वेल्डर अजून गोंयकार आसा फॅब्रिकेशन करपी. म्हाजो कार्पेंटर आहा पळय दारां मेन जी करता पळय तो पसून हांवें गोंयकार. असो जर कोण करपी आहा फुडें थोडा रेट बरी दिल्यार तुमी जाल्यार तुमकां खबर आहा आयज कॉम्पिटिशन मार्केटान आहा.
भायल्या लोकांक खबर आसा रेट देंवयली का आपण काम आहे आमचे गोंयकार रेटूच देवंक रेट देवंक पळयना आणि एकूच रेट दवरता आणि ते तुम्ही चिंता की एकूच घराचेर आमी पयशे खातले म्हणून माझे तशें चिंतप ना तुम्ही पयलें आसतलें हांव एक घर करतना थोडे पयशे कित्याक सांगता तुमी हांव एकाच पयशे घर करून तेचेर खावन कितें जावंक सोदिना स्लोली पयशे येतले ड्रॉप येयला पुरो अशें नाका की इतले पयशे भरतले काम येतले म्हाका कामूय मेळटलें हांवूय ग्रो जातलो म्हाजो स्टेटसूय ग्रो जातलो तितून तुमकां हेल्प जातलो कोणाची घर जायना तें जातलें फाल्यां सकाळी ह्याच पयशांनी कोणाचें घर कंप्लीट जाल्यार आमी करून दिवं शकता प्रॉब्लम ना तेका बँके कडेन वचपाची गरज ना धांवन वचून पेपर ना रे हे ना आनी ते ना कोण प्रॉब्लम गरीब आसत जावचें ना करूं शकता आमी हे खातीर फ्रेंड्स हेचेर चिंता हें सजेशन बरें आहा काय वायट आहा तें तुमीच सांगा आणि फ्रेंड्स आमच्या चॅनलाचेर जर कोणी अजून सबस्क्राईब करूंक ना प्लीज आमकां चॅनलाक आमच्या ग्रो करपाक हेल्प करा आणि तुम्ही जर अजून कोणी करूंक ना व्हिडिओ तुम्ही पळयता पूण चडशे जाणांनी म्हाका दिसता सबस्क्राईब करूंक ना सो प्लीज आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा आणि आमकां हेल्प करा ग्रो करपाक इन फ्युचर आमी बरे बरे व्हिडिओज बी हाडटले आणि असले व्हिडिओ कोण जप करून व्हिडिओ युट्यूबर करूंक वचना की आतां बाबडो आपलो पोट भरून सगळे जाण पळय सगळे ग्रो जावपाकूच व्हिडिओज करता आणि कितें इन्कम मेळटलें तेतूनसून आमी म्हणजे एक लायफ करतले जावं तेचे वरसून ते कितें प्रमोट करतले अशेंच करून ह्या आयडिया तकलेनूच ते युट्यूब करता न्हू आमी पसून युट्यूब तोच केला न्हू सो आमी म्हणूं शकना आमी पयशां खातीर करूं नये आमकां खंयची इन्कम मेळटा सोर्स ऑफ इन्कम मेळटा थंयसून आमकां घेतलेच आमी सो थोडे युट्यूबर आहा ते बाबडे भियातले बी करपाक कित्याक बॅकिंग नासतलें उलोवपाक भंय दिसता हे गजालीर उलयल्यार फाल्यां आनी कितेंय जावं शकता त्यांच्या अगेन्स्ट रिएक्शन जावं शकता कोण ऑपोजिशन आहात ते आमकां कमेंट नेगेटिव्ह घालू शकता ते आमी जाणा सो मेनली कितें म्हणटा बरें ते उलोवचें पडलें आमकां आमी व्हिडिओ केला पळय तो कोणाक हर्ट करपाक सेंटिमेंट हर्ट करपाक बीन कांयच ना आणि दुसरी गजाल आमी कोणाक हे ना की आमकां तो फाल्यां प्रेस करतलो कोणाक करपाक जाल्यार प्रेस करा प्रॉब्लम ना आमकां जर तुमी म्हणटात गोंयांत रावनाका जाल्यार आमी ट्राय करतले गोंयांत रावपाक जर चड हय गोंयकार आमच्या वाटेन आमच्या सायडीन सेफ सायडीन आमकां गोंयकारूच हेल्प करतले अशें काय ना की हांव म्हाज्या घरान आसा मेन म्हटल्यार हांव कोणाच्या घरान वचून हांव व्हिडिओ करिना म्हाज्या घरान आसा तुमकां जर कोणाक पळोवपाचो ना लायक ना हांव कितें उलयलें तर म्हाका दिसता जाल्यार ऑफकोर्स तुमचें सजेशन ओपन आसा कमेंट बॉक्स तुमी कमेंट करून सांगा तुम्ही की आमी कितें उलयला ते खरें काय खोटें ते तुम्ही प्लीज सारखे सजेशन्स बी दिवं शकता तुम्ही कमेंटात सो आयचो व्हिडिओ हांगाच सोंपयता हांव आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच एंड थँक्यू तुमकां हो व्हिडिओ जर आवडलो जाल्यार प्लीज आमचो व्हिडिओ लायक करा शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा की व्हिडिओ कसो आसलो तो आणि थँक्यू फॉर वॉचिंग